Tes. Okey. Okey. Okey, selamat sejahtera Datuk Seri Anwar. Saya Ong Zi Ken dari Universiti Malaya. Okey, jadi melihat bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah tumbang pada tahun 2020. Jadi bolehkah saya tanya, apakah janji pertama yang akan ditunai jika Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya? Dan untuk janji-janji lain, berapakah lama digunakan untuk menunaikannya? Terima kasih. Terima kasih. Ong, bukan bila. You kata mana? Oh, you said jika, ya? Oh, you said bila. Jika, no. Adalah confidence sikit. Kalau you kata jika PH, tak boleh, mesti bila. Mesti. Okay, tak apa. Gua jangan marah. Now, saya tidak cenderung untuk buat janji-janji umum. Saya juga tidak sangat mau bicara soal manifesto. Jadi beberapa minggu lalu saya mula luncurkan apa yang saya panggil skrip. Ideas untuk dibincang bersama dengan rakyat. Apa harus menjadi pedoman bagi mana-mana kerajaan. Yang dalam bahasa Inggerisnya rumusannya script. Jadi saya kata sustainability. Apa maksud sustainability? Itu kemampanan ekonomi, pertumbuhan, tapi membiarkan kesenjangan, membiarkan kelompok miskin atau OKU ataupun minoriti ataupun wilayah itu dipinggirkan. Bagi saya bukan sustainability. Jadi itu saya cuba lontarkan ideas yang harus diterima. Ini bukan maknanya idea beberapa tokoh politik. I resent this apa dipanggil, this sentiment of a group of political elite deciding for everybody. That's have been our disease here. Ya, political elite janji macam-macam untuk rakyat, discuss pun tidak. Jadi sebab itu saya lontarkan skrip. S for sustainability, C for care and compassion. You cakap soal politik tapi tak ada care, tak ada compassion. Ini masalah dia. Ini masalah, timbul masalah kaum, masalah agama, ya. Dan remehkan orang bawah, bodohkan, termasuk sesama Islam. Jadi orang tak tahu, oh kalau tak taat orang ini kamu akan melanggar syariah. Kalau betul nak hidup dan masuk syurga, mesti terima agenda Islam mengikut tafsiran mereka. Bagi saya, there's no care, compassion. Apa jadi kepada 40% ni? Dan apa jadi juga kepada orang Islam yang belum menguasai ilmu yang mencukupi untuk berbahas dan berbincang dan memahami? R, respect, ya. SC, R, mesti ada. Kita bicara dalam apa, teori politik ni selalu kita fikir ideas, policies. But you not, I am talking about humanity. Sebab itu kalau sudah baca Asian Renaissance, saya cakap tentang humane economy. Ya. Kalau bercakap ekonomi, saya tak kata growth or kapitalistik atau sosialistik. Saya kata humane, ekonomi manusiawi. Ekonomi itu menjurus pada kepentingan hidup manusia di peringkat bawah. Berapa orang yang bicara soal itu? Tidak banyak. Kalau bicara soal politik, semua dasar, polisi, pembalakan sekian peratus. Saya bagi contoh, you balak buat pembalakan di Ulu Kelantan, ada kampung orang asli. Saya jumpa mereka berulang kali. Baru-baru ini masa kita buat convention pilihan raya PKR dengan Rafizi, mereka diundang. Tanya dia tak fikir berapa ekar. Yang dia tahu tiap kali pembalakan kami sengsara, kami dapat habuk, tanah runtuh, terkesan pendapatan mereka. Itu pandangan dia.
Jadi kita nak cakap ni apa? Soal big policies about climate change, yes, tapi impact kepada orang bawah ni dan orang asli, siapa peduli? Dia sokong tak sokong pun tak banyak kesan dalam politik kita. But decision tentang policies and governmental reforms ini hanya kerana nak dapat undi atau kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Itu sebab care, compassion, respect. Innovation yang sebenarnya menyentuh kebanyakan golongan muda. The skills, the training, the opportunities, and the new technology which people like me and my generation need not necessarily has that full comprehension. So kita kena berikan ruang kepada golongan muda. Itu yang saya sebut. Dan akhirnya trust. Mesti ada trust, not just sheer power. You menang betul, tapi kerana tak ada trust, you cakap biasalah. Macam soal corruption, sama aja. Saya cakap di parlimen tentang mulanya 2000 plus itu soal global financial integrity. Ratusan bilion daripada dalam negara keluar in secret accounts overseas. It's not new. It's 20 years report. So I was fortunate when I was teaching Georgetown University. This group contacted me. Dia kata, are you interested to listen to this new report on GFI? I kata, of course. Saya pergi. Dia bagi briefing. Macam mana dia source? Duit corruption, duit curi, duit tak lagi cukai, duit judi, duit dadah. Itu dipindah keluar. Saya balik ke parlimen, masa jadi ahli parlimen, saya gasak. Saya kata, sekurang-kurangnya investigate. Ya, tak ada. Masa itu saya tak ada nama-nama disebut. Kemudian Panama Papers 2015, sebelum saya diberi cuti sekali lagi ke Sungai Buloh. Sekarang giliran orang lain pula ambil cuti lah. Ya. And then baru-baru ini, setahun yang lalu, saya bawa pasal Pandora Papers. You Google tengok, semua nama ada. Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Kewangan, ratus-ratus juta sapu. Saya gasak. Perdana Menteri jawab, ya akan siasat. Setahun setengah, no information, no news. What is? Can you tolerate this? Hundreds of billions of public funds brought out. I'm not accusing anybody. They mention, yes, mantan Menteri Kewangan, di antara yang paling kaya dulu, Menteri Kewangan, Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, anak pinak yang kaya, semua akaun nama ada. I'm not accusing. I say please investigate. No investigations. Bukan saja begitu, media pun pelan, tak besar. Can you imagine in a country ini 20 kali besar daripada 1MDB. Can you imagine this country? There's no discussion. The newspapers have been controlled, the TV stations have been told, play down, play down, play down. Ini saya bahasa. Jadi semua tu gang up lah. Bila you fight, you please understand this. And I'm not seeking sympathy, but understanding. Ya. Berapa orang yang boleh cakap pasal Pandora Papers yang affect almost all recent ex-prime ministers, Menteri Kewangan, and they have the resources, they have billions at their disposal. You think it's easy for them to allow me to become prime minister? No. But do I have a choice? I don't have a choice. I'm committed, I get the support, alhamdulillah. Otherwise I will rest. Semalam 1,000 lebih Indians, ethnic Indians punya gathering. Dia minta itu, minta ini, which I fully understand. Tapi saya kata, the little yang kerajaan bagi itu, dulu Maika saya ingat kerana saya luluskan. Saya Menteri Kewangan. Saya tengok anak India di estate miskin tu teruk sangat. Kalau nak fikir Indian professionals, Indian billionaires, they don't care a damn. Jadi saya fikir tak apalah, sebagai Menteri Kewangan saya ada kuasa, saya nak ambil
daripada peruntukan Bumi Putra. Bumi Putra masa itu ada bilion, bagilah 200-300 juta masih